aba Facebook ni so ene ya betena na asem ba ko pen of akan ya guess no edi ne ho ya self frey DWEN run about yi o ba ka kire FM fo no mamu wayi am wanya kwankire papa ma yefu izo ate no o ba be yi wonu ma wi akete eti guess ene na mu hu ya dem not na ye ko ensem no mu ankasa mane boy fi azim e ba na wie no enchen kran no mo kire se mo koposu yi wo mo ti bo tu bi mu a wo bi nim ne ba yi akoda ne abutu eme ye ka say no enyoma bebre kra na ayira wo mzu se esom empim ene de ya na sama ne boy e ba ya emu kiremu no aye ne hu si wantansan se dansenia no gina honom no wo bubu nkunta e kira na chese boat nu mu nyoma no eno de edoso pa ni senti ye ko ahoma ne so na ye ne na kofi edi enkomo sense ono na ye apofo hene na ye ne no akasa abisa ne se ensem ya yetie no susampa se sanete na sanete nso ani nkiremu enne sai nana otiminka ma hai yeah yo yada sene wo mre awia yi nana boye na yenti ensem biase botu ya akwada ne abutu am yesi munioma pimpim kra na ayirei sai nete ankasa ayaro ko ambe aputu andara da ubi apunu na ya ma wo ko na apunu azia ama be kakrebi enti ya ma ro ko no na mle shachikan za shachika kakan na ya ma butui na bebi ono ro ko no e dangerous enti ya fa ya ma ya kwe okwe ma ya kachichi nimpa no na ya ma nan kasari bebi a wono na kire sai ya so tamti da boko ha ahwa ebiara no so wedi mia nti mo fa nyama namba nti ya makese nyama na bo na machine 95.1 apun sisia awo azim bobo usino lechiro nti ayano ko na ya sati se enyoma na egu boat nu mu so edoso pa ma yesi amount we da so no nam 900,000 ho a eno so se na tie ayano ko se petekufu no ya kopa petrol ana machine ana net no nsana kanunu niama yaji kopu no doso nte no kopa de yamane sisi ha waje ko no ibiamba ebi potru kwa ubiya ka potru na hote waje ko no kwapo because bibiara mbe ani ya awo apu nana bapim ne wo mo ya adwuma wo nsuo su na bi fuyi wo bia ntimi mapie mo no mo mu nyiade na da so hye nsuo no mu saa okay anda na asem ne wisi na baby awo no so kwa le fu ntimi no because awo da da wo mbem awo ayo ile fu ntire bia na su boot na da boot nketangete no nti the maza na oba yeah sometimes yana yo na ye try ayi bi ensaka bi so ensan ka ejuma no sa yelo ke krapa ana nimpe krapa ifi ide me ni pado ya mara ko no sanan san ka ni pada ka de ade yanka wo na bi ifi nana eyade ye komo amutai ehu ni se ya na se ewo mu a na bibi se na si anya ada ye komo kra ayi ibri sama ye papa Onua FM 95.1 na agim no kama wanye session port no ande bi kroda ase se apono iwude wa abu kakra ana ya afase na bebi waje port si no wesu demo akwano ente edara de mburu ma na kafa na habo no so wa ya asase ni mdanka abakwa akafa bobo wisino so nanka afrodom no na ububi sey nanka yeso otimi a kyen na adwen nanka otimo ja afa bobo wisino so na yo saki bi so a ofi buka so ba nanka no so ato wafu ni bi na waja wetu nto ni beti gama yi na nanka azima ade so lo wani na tato so ya ba ye de Onua FM 95.1 yo
but the main one year no what to the Mahabakana akwa so efem no a anka yetumi efem kopo no na menu du kakra efem no so breaking no enti wa ma yana ya ma yawo adese atroska ana afan adese wo ya antake se yawo hom pa so pro ma ka kali biara kurutu. I see. Na wo kasa eda so ehyensu emu a sa no enhyemu ankwasi da ben. Sa abandama ebia yɛhwɛ be 2 days na sɛ apuna akofuma na fi ya abodu ana ɔdɔm no sɛ bi ahoma bi na yama bi etu akɛhyɛ hɔ na wakyekira ya atwa so yɛbɔtwe so ano yɛ papa ezi amagase net na back for there 95.1 nti abandama na kyerɛ bia asamba no do no kwasɛmini ana ninsumuleto ana won amani cause you so an oyelen ogididi need medicine bi ade de make me ara nti your problem na nyoma na ewo mu enei eda ni butu nti ni nyina mfane se mu pe bia kura mu hu no wo betimi abobɔ bi so akere yen matuma abobɔ bi anchewo ma mo anu nkoma yen ibi na kanonu ebi ne machine ebi na net ebi na ice block ebi na petrol ana mu keka ho yawa edibanra pro a wototo Onua FM 95.1 da mani ya mai na bum na yitu ya kofu ana compass ebi ji compass iko abi so GPS na me pe enyoma na egumu ankasa da ne butu ye no ni nyina kogu nsuo na se kra no nyama ogu kanu nu na ai ne na wo botu mu da ne ye nti na ma ni nyina nso akwakwa na bibia sa ngum because ye se nyoma esum sika na 900,000 na ewom nyama no arokofu ara makano nyama na ara makano okay GPS petrol compass ediban ana net na de na ugu botu but nyama different bi nkan okay so okay be almost 95.1 na wa tuansa no what to 20 hara na bobo wide ai na ya da se awie bibia ni ayebesan aba wakachi bio yo ati kaka ma jesu tuwan de na akofa do ina oye no why are they bebre but ode na for kon ba fada obutum wato waf no get break apono pressure na obano cause if you me in be na waye no pressure no kwa na afi no obano kwa no why kase no first no nti onboyen abano mama na mboa na ade no why na proku why are they there why port no nemo sa won tum anya de bia butum da me sachi na obana o se amafo de pade o on tum break na obubi be bia na fi sa pono sachi won kwa pa bi no tum fa na Onua FM 95.1 nti kaka mesra abana no yo nana yemfa ensi na bibia ni ayasan aba moakachi BMT abusua nana kofi ebu na yete ne nkanudru azima ona ye apofo ni nyina hene eti ensema yete na no pai se boatu akoda ne abutu bekwawi akire nioma egum esum 900,000 no ho ama ni nyina ezekura no bepem ne boatu no ba bi e twoke da so twoko ho oyenye obi akra ma wondu ho so wokwa akoyi no ana pani no adom aboayen ama ye nchire musa yamfa kase emepie mo awon fifiri mantamu na yenko twifu